God made you, God knows you, but He loves to hear you. Not a flowery words, but He loves to hear you, the real you. So that is our second key point for tonight. Number 2, David did not hide his emotions to God. Never hide your emotions to God. Kung naa man kay ingnan, ang Dios jud na diritso. Sa imong pagkaikaw jud. But in reality kay hesitant pa ta ba? Dili di na ako niingon sa Ginoo kay makasasala kay ko. Dili di ko makastorya sa Ginoo kay wala ko naka-devotion. Dili ko makastorya sa Ginoo kay inaani ko, inaana ko. We have a lot of reasons, but we can always talk to God. You can always talk to God. He's just there, wants to hear His son and daughters na musturya saya. Don't hide from God kung emotional jud kay ka, kung write a song, Lord, inaani, Lord, broken kayo karon. Lord, kanagali ka nang, don't hide your emotions to God. Pwede ni mo na buhaton. Pwede ka mabuhat ana atubangan sa Dios. Kung naman ka ingnan, kung una-unsa ka, do it first to God. Iingon sa dirit sa Lord, inaani ko. Lord, nasuko ko karon. Lord, nakoy kaaway. Lord, kasumbagon kay ko. No, pwede ni mo na buhaton. It will really help you. God just want to hear you. Gusto rin siya makadungog sa imo, pero grabe, simple lang ang gusto sa Ginoo, pero di na ito mabuhat. Maratag, isuda kay istorya sa Ginoo, layo kay ko siya. Daghan kita rason, pero wala naglantaw si Lord sa mga rason nimo. Gusto siya makita sa imo, natawgon siya. And that is being a humble man and woman. Na pray and then don't hide your emotions to God. Kana dapat atong buhaton as a man and woman of the Lord.